Un exercice sur 4 points. تحط بهاد الصيغة هادي تتشوف هنا في الطابلو، وهنايا حطو فونكسيون اكسبونونسيال كيف ما قلنا نديرو كوريكسيون ديالها. Exponentielle de x, exponentielle moins x, avec polynôme de x moins 2. Ou la bio, moins de x plus 2. Domaine définition هو R. نقرا ما باينش parce que c'est سكانيتو PDF donc ما يخرجش l'ensemble. كاملين هاد لي كاروس sont des ensembles l'ensemble R au domaine définition ديال الفونكسيون ديالنا. OK. Alors, عندنا l'exponentielle de x, OK. Moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de x. Donc, la première question كنعطاو هنايا بأننا خصنا نصايبو الديريفي. OK. نبينو بأن الديريفي تساوي لينا u' de x تساوي لنا l'exponentielle de x moins 0 2 au carré plus 2 divisé par l'exponentielle de x. Donc, نبداو la première question, نديرو démonstration. Montrer que u' تساوي لنا ديك l'expression mathématique اللي هنا تما. Donc, la première question, montrer que u' de x, ok, chabab, égale l'exponentielle de x moins 1 entre parenthèses au carré plus 2 divisé par, ok, l'exponentielle de x. X appartient à R. Ok, donc A, montrer, ou bien voilà, d'ici la question A, adna u de x, adna u de x l'exercice, ok, pour tout x appartient à R, u de x égale l'exponentielle de x, ok, l'exponentielle de x, moins 2x plus 2, moins 3 l'exponentielle de moins x, ok. Donc on dirait u', u' de x, l'exponentielle de x', moins 2x', plus 2', moins 3 l'exponentielle de moins x'. Ok, هنا واحد الغومارك. راه l'exponentielle de x' هو الوحيد اللي الديريفي ديالو نفسه. l'exponentielle ديال moins x' راه هي moins x entre parenthèses prime l'exponentielle ديال moins x. دونك بحال اللي تديروا البروبريتي ديال l'exponentielle de u'. l'exponentielle de u' نورمالمون شنو هي؟ راه هي u' l'exponentielle de i. نفس الشيء. اوكي، l'exponentielle de x'. اوكي، هنا واحد الموا هي moins x' exponentielle moins x. Alors, u' de x, l'exponentielle de x' est l'exponentielle de x, moins 2x est moins 2, dérivé de 2 égale à 0, moins 3, هذه هي moins x', l'exponentielle moins x. Au moins x' est moins 1. Très bien, chez ولادنا. u' de x تساوي لنا l'exponentielle de x, moins 2, moins مع الموان تولي plus, 3 حيت x' égale à 1, l'exponentielle moins x. الغومارك الثانية، l'exponentielle de moins x égale à 1 sur l'exponentielle de x. Et 1 sur l'exponentielle de moins x égale à l'exponentielle de x. Donc, هنايا عندنا l'exponentielle de moins x تولي عندنا هي 1 sur l'exponentielle de x. Donc, u' de x تساوي لنا l'exponentielle de x moins 2 plus 3 sur l'exponentielle de x. Dénominateur commun, u' de x. Il y a l'exponentielle de x au carré, moins 2 l'exponentielle de x, plus 3, le tout divisé par l'exponentielle de x. N'oubliez pas, بغينا نخرجوا واحد l'identité, عارفين بأن a moins b au carré, alors a au carré moins 2ab plus b carré. حنا عندنا l'exponentielle de x au carré.
moins 2 exponentielle de x. Identité a au carré moins 2 a خصنا b. b راه هو واحد. اوكي بغينا نابليكيو ليدونتيتي b راه هو a. دونك الا كانت a هي اكسبونونسيال 2 ديال ليدونتيتي a هي الاكسبونسيال دونك واحد حيت هو ليليمونيتر ديال الملتيبليكاسيون. دونك شنو خصنا نزيدو في الاخر؟ خصنا نزيدو واحد او كاري. دونك اللي هو في واحد الحالة بي كاري. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ باش نديرو واحد حنا عندنا هاد التلاتة. هاد التلاتة غنكتبو على شكل واحد زائد تلاتة. واش غتولي عندنا اي بريم دو اكس l'exponentielle de x au carré moins 2 exponentielle de x plus 1 plus 2. Le tout est divisé par l'exponentielle de x. Donc, i' de x, c'est ça, oui. Il y a l'exponentielle de x moins 1 entre parenthèses au carré plus 2. Le tout est divisé par l'exponentielle de x. Donc, je donne هنا هاد العملية اللي عندي هنايا. اوكي كتبتها هي l'exponentielle de x moins 1 entre parenthèses au carré. اوكي وفي هاد الحالة هادي راه وصلنا للمطلوب من l'exercice أن pour tout x appartient à R l'expression ديالنا راه وصلنا ليه. اوكي شوفوا واش نحطو هداك العام في لا دوزيام كيستيون اللي هي بي. تري بيان نشوفو بي. بون هنايا بي بوزي طابلو دو فارياسيون ديريكتومون طابلو دو فارياسيون. وهنايا راه ما طلبش منك sans calculer les limites. دونك كتصايب غير طابلو دو فارياسيون. و طابلو دو فارياسيون هو خصنا نيتيديو لو سين ديال اي بريم يعني خصنا نيتيديو لا مونوتوني. دونك شوف عندنا العملية هنا. بي tableau de variation. Ok, هاد tableau de variation اش غادي نديرو؟ حنا عندنا اي بريم دو اكس راه هي l'exponentielle de x moins 1 entre parenthèses au carré plus 2 divisé par l'exponentielle de x. Ok, le signe ديال هادي راه كون زيرو car l'exponentielle de x toujours positif. On va dire qu'au carré positif, en totalité positif. Donc, puisque y prime strictement positif, donc i de x est strictement croissante. Très bien, pour tout x appartient à R. Alors, dans ce cas, étudions le signe. On va dire tableau de variation. On va étudier le signe, tableau directement. Très bien. X moins l'infini plus infini. Parce que le domaine de définition est R. U' de x. Ok. U de x. Ok. N plus est strictement croissante. Ok. Donc, à droite, tableau de variation. Je fais la deuxième question. Ok. Alors, la deuxième question, les C, on déduit, voilà, on déduit le signe. Très bien, je vais dire. Et quand on déduit le signe de la fonction U. Donc, il y a fonction U. Et puis, il remarquer que, voilà, si on remarque que U de 0 égale à 0. Donc, il y a un tableau de variation. Ok, je suis directement en page, tableau de variation. Donc, U de 0, C, déterminer le signe de U, le signe de U de X, tel que U de 0 égale à 0. Ok?
Dans ce cas, نمشيو للطابلو de variation. إذا كان x égale à 0 y تساوي لنا 0. وهنا من الطابلو في هاد لابارتي هادي اللي عندنا هاد السيغمون هذا راه y de x inférieur ou égal à y de 0. وفي هاد لابارتي هادي y de x راه supérieur ou égal à y de 0. دونك عندنا supérieur inférieur ça dépend. دونك هنايا supérieur à y de 0 هنا inférieur à y de 0. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ok, y de x sera inférieur ou égal à y de 0. Y de 0 égale à 0. Alors, il y a y de x inférieur ou égal à 0. C'est négatif. Très bien. Si x appartient à l'intervalle 0 plus infini, y de x sera supérieur ou égal à y de 0. من هنا نقدروا نقولوا بأن y de x راها supérieur ou égal à 0. Bon. Donc صايبنا le signe ديال y de x. Ok. من بعد عطاونا واحد الفونكسيون سماوها v. Donc v de x نبقى واحدة أخرى. Alors v de x اللي هي 2 v de x égale l'exponentielle ديال 2x, ok, moins 2x exponentielle x plus 2 exponentielle de x moins 3. Ok. La première question A, vérifie. Vérifie que v de x تساوي لنا l'exponentielle de x fois y de x. Ok, نفيريفيو هادي. دونك نمشيو ل y de x. عندنا y de x. Ok, عطي لنا نضربوها فاش؟ في l'exponentielle خصنا نلقاو v. دونك هي l'exponentielle de x. Ok, ونحطو u. u عارفين شحال عندنا في l'exercice. Ok, moins 3 l'exponentielle moins x et on développe. Donc اش غادي نديرو؟ غنشدو l'exponentielle نضربو في l'exponentielle. l'exponentielle نضربو في moins 2x. l'exponentielle نضربو في 2 و l'exponentielle نضربو في l'exponentielle moins x. Donc très bien. هنا l'exponentielle de a fois l'exponentielle de a هي l'exponentielle ديال 2a. l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b راه هي l'exponentielle de a plus b. دونك هاد القواعد هادو نابليكيوهم. مشيو لهنا. l'exponentielle de x fois u de x égale l'exponentielle de 2x moins 2x exponentielle x, ok, plus 2 l'exponentielle de x moins 3 l'exponentielle de x moins x. حيت جمعتهم l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x جمعناهم. Très bien. وعطاتنا هاد القيمة هادي. دونك شتولي عندنا هنايا هي l'exponentielle ديال 2x moins, ok, 2x exponentielle x plus 2 l'exponentielle de x moins 3. حيت l'exponentielle 0. Ok, عندنا l'exponentielle ديال 0 و l'exponentielle ديال 0 égal à 1. Ok, l'exponentielle ديال 0 فرضيات يساوي لنا 1. دونك نكملو العملية ديالنا هنايا باش نخرجو v. ok, راه خرجنا v ديالنا. دونك هادي هي v de x. دونك v de x égale l'exponentielle de x fois u de x. Ok, donc il y a l'exponentielle de x fois u de x. من بعد قالك on déduit le signe ديال v de x. Quelle question B نديرها هنا. كتب هنايا on déduire le signe ديال من de v de x. Très bien. حنا عندنا v de x égale à l'exponentielle de x fois u de x. Très bien. Et l'exponentielle de x راها كبر من 0. Donc le signe ديال v de x
et le signe de U de X. Donc, نقدر نديرها في طاولة السين بهذا الشكل هذا. حنا عارفين U تتشونجي لو سين ديالها ما بين موان لانفيني زيرو. اوكي، عندنا لو سين موان وهنا عندنا لو سين بلس. دونك في دو إكس عندها الميم كاركتير. الوغ هنايا نشوفو لا دوزيام كيسيون وهي لا تروازيام كيسيون. وفي لا تروازيام كيسيون الشباب شنو نحطو هنايا؟ نكتبو اللون هذا. الوغ troisième question, montrer que Wx, lié à l'expression 1 demi, l'exponentielle de 2x, ok, plus 4 moins 2x, exponentielle x moins 3x, est une primitive. Donc, c'est une primitive de v de x. Ok. Alors, dans ce cas, نشد دبليو اكس وندير لها البريم باش نبينها بريميتيف. خصني نبين ان دبليو اكس تساوي لنا في دو اكس. هادي هي الكاستيون. دونك هادشي اللي درت معاك دابا هنايا راه هو هاد الكاستيون اللي عندك هنا. هاد الكاستيون ها ليكسبليكاسيون ديالها. دونك غتمشي دير دبليو دير لها البريم وخاصك تلقاها هي في. دونك ديروها دبليو ندير لها البريم. دونك دبليو اكس بريم alors il y a un demi de l'exponentielle de x directement. Elle dit il faut v. Donc il y a 4 moins 2x prime, l'exponentielle de x, plus 4 moins 2x, l'exponentielle de x prime, moins 3x prime, اللي هي 3. Donc شوفوا اللي عندنا هنايا جوج مع جوج بشاش بقات لنا l'exponentielle ديال 2x moins ok 2 exponentielle de x dérivé ديالها moins 2. وهنايا بقات لنا l'exponentielle de x il y a 4 exponentielle de x moins 2x exponentielle de x moins 3. Très bien. Donc هنايا خصنا نبينوها تساوي لنا v de x. et v de x عندنا l'expression ديالها. دونك عندنا هذه هي l'exponentielle ديال 2x. نجيب حداها الاخرى هي moins 2x exponentielle x plus 2 exponentielle x moins 3. Donc il y a v de x. Ok. Donc tu vas me garder. Donc c'est un v de x. Donc là il y a v de x. Donc لقينا w de x prime تساوي v de x. Donc w de x primitive ديال v de x. Ok. من بعد طلبوا منا نكالكوليو l'intégral. Ok. نكالكوليو l'intégral ديال v. Donc كنتبعي هنايا. Très bien, نشوفو b. Calculer l'intégrale ما بين 0 و 2 ديال v de x d de x. Très bien. L'intégrale معروف أننا تنقلبوها للبريميتيف. متفقين؟ l'intégrale تنقلبوها للبريميتيف. Donc l'intégrale ما بين 0 و 2 v de x d de x راه هو البريميتيف اللي هي w x ما بيناش ما بين 0 و 2. غنعوض ب 2 w2 موان w0. اوكي غتحسبوا غتعوضوا في ليكسبرسيون اكس w2 w0 غتلقاو واحد الفالور. اوكي غتلقاو هذيك الفالور اللي عندنا هنايا. تري بيان. ندوز نيشان ديريكتومون نديرو في وقت الحساب وكنحسبوها نتوما ونحط لكم لا سوليسيون من بعد في الديسكريبسيون. هنا السي استغفر الله العظيم. هنا السي شنو نطلب منا في السي؟ montrer que 9 sur 2 minimum. Ok. Montrer que 9 sur 2 minimum de W. Très bien. هنايا نصيبو طاولة فارياسيون ديال W. حنا عارفين W x بريم تتساوي لنا V de x
و V de x هي l'exponentielle de x fois I de x. Donc نقدروا نصايبوا tableau de variation. Tableau de variation غيكون فيه W prime وغيكون فيه V de x. Ok, نصايب tableau مقاد نحط espace. Attends. Donc tableau de variation. هاد tableau de variation الشباب غيكون فيه 3 étapes. Ok. عندنا x عندنا W prime de x وعندنا WX. اوكي حنا عارفين بان l'exponentielle est définition R وعارفين لو سين ديال W بريم هو لو سين ديال U de X. اوكي غيكون عندنا 0 moins plus décroissante croissante وهنا W 0. اوكي d'après tableau de variation W0 le minimum de F de W sur R. هذا الشيء يعني أن WX غتكون supérieure ou égale à W0. OK. Et W0 إلا عوضنا بزيرو نلقاوها 9 sur 2. Donc WX supérieur ou égal à 9 sur 2. Donc هذه هي la solution ديال l'exercice 3. OK كان على 4 points بالنسبة للناسيونال الرولية الراتراباج ديال 2020.